ናሆ ንዜኑ ህላዌሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። In the name the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. ምስባካት ዘአበይት በዓላት መዝሙረ ዳዊት ዘትንሣኤ ሳም ዘረዘረክሽን ወተንሥእ በድሬሁ ወተንሥእ ወከመ ኃያል ወህዳገ በድሬሁ Then the Lord awaked as one out of sleep, and like a mighty man shows by reason of wine habitation for God's wrath upon the heating. መዝሙረ ዳዊት 78 verse 65 to 66 መዝሙረ ዳዊት 78 verse 65 to 66